डालटा फास्ट केमि खाइबे के सड़े फास्ट कादुर भीतर पानीटा अछि कंट लगे आयो रे मां प्रथम गलार अंत लगेइबो शेष नो अरे पेट तो पेट होगी नहीं पेट कौन मईसी है तोर लगुच मईसी पिंधुची नाली जोता खाली पाउंजी लगेले चलला हेलो हाय नमस्ते हाउ आर यू समस्ते आज के इंट्रो टे चेंज हो गला तो गाइस आमे आज बाहर इछु ताळो खाइबा पई हम सहित अछंती मिस्टर खारू जी कैमरामैन अछंती और ता सहित हम सहित अछंती मिस्टर लाली मिस लाली एंड ता सहित अछंती मिस्टर केली आउ कदम्बिनी तापरे मिस्टर सिद्धेश्वर पांड्यान तो चलंतु अधादी किया सरलानी आ अधादी सेपटे खिया सेपटे कैमरामैन सेपटकू एपटे खिया जीवो तापर सेपटे देखो मूर्ति मूर्ति मळा रे वर्तमान मेघ धरी आसुची हां देखि परथिबे किभली भाबे सौंदर्यर माने जो बांधन धर जीवा ये होची हम गां ताला व्यापारी बस स्टैंड रे नहीं थोई दिले हबनी रे अरे बस स्टैंड रे थोई दिले नहीं ताला बिक्री कलो हबनी नो रखन वीडियो कॉलिंग मोर अच्छी तीन फोटो उठे सब देखो माय फाबो यू नो फाबो फेवराइट अरे पेट तो पेट होगी नहीं पेट कौन मईसी है तोर लगुच मईसी पिंधुची नाली जोता खाली पाउंजी लगेले चलला देखी पारे ताला पूरा भर्ती एडू कर काटी देबू नहीं नहीं पसा पसा करके चढ़े थे एमती गोडरे लगे जीवन जमुनार तो जुआर उठुचे ना देखि पारे कथा कहानी मिस्टर सिद्धेश्वर पांड्यान सुने मुंडे गोटे बुझुला करछि गोटे कम लोभी अरे मु रवान एपटे मार मो सळा को मारे ढणा बसा सळा मोर कौन ढणा बसा
ସରି ଯାଇଛି ଆମର ତାଳ ଖାଇବା। ତାଳ ଖାଇ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଳ ଲୋଭୀ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଏବେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଲୋଭୀ ଲୋକମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ବାମ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡା ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ପଡିଛି ବୁଜୁଳା। এইভଳିଆ ବେଲଜ୍ଜା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ କିଭଳି ଭାବେ ଏମାନଙ୍କର ରହିଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। କାରୁକାରନାମା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଳିଆ କାଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଇଏ ଭୁଆ ଲୋକଟି ସାମ୍ନା ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳ ନେଇ ଚାଲିଛି। ସାମ୍ନା ଘରେ ହଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କିଭଳି ଭାବେ ସାମ୍ନା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଲିଟୁ ବିଶ। ହଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସାମ୍ନା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲିଟୁ ବିଶ। ହଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସାମ୍ନା ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ ମାରି ମାରି ଥକି ଗଲାଣି ଏଇ ଲିଟୁ ବିଶ। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। ଆଉ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ଚପଲ 7 ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବର ଗୋରି ହେଇଗଲାଣି। ସେ କାହାକୁ ଲାଇନ ମାରୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ? ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ଚପଲଟି ଡୁପ୍ଲିକେଟ କିଣିଥିଲି 249 ଟଙ୍କାରେ 2 ହଳ। ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ମୃତିର ମୂଲ୍ୟ କଣ ପଚାର ସେଇ ସାମ୍ନା ଘର ଲୋକ। ଭଲ ପାଇବାର ସମୟ ଦଉଥିବା ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏଭଳି ଗୀତ କେବଳ ସେଇ ସାମ୍ନା ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ ନ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା।